Uy, qué sueño, madre mía. Vamos a darle un poco aquí. Esto que nos tomemos un café, pero uff. La verdad es que no me hizo nada, tío. Qué sueño tenemos hoy. Venga, vamos a darle a continuar. Vale, Bridgeton Train Station. Venga. Vamos a mirar a ver qué hay por aquí. De momento por aquí no hay nada, nada. Hostia, gráficamente es súper chulo, ¿eh? Vale, aquí tenemos... Puerta a abrir, privada. Oh, mira, tío. Jefe de estación. Vale. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Problema con los pasajeros. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Vale, vamos a... Tenemos 4 puntos que encontrar, ¿eh? Mira, para empezar tenemos aquí... Joven, vale. Vale. Ropa limpia. El escudo no. Vale. Instrucciones. Manchas de tinta. Vale. ¿Ocurrió anoche algo inusual? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Vale. Jefe de estación novato, mapa ferroviario, composición del tren, el tren se retrasó. Hostia, pues. Vale. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Vale, mensaje extraño. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Vale. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Vale, estación de Chesterfield, TRN, LNR, 3 minutos. Llegó a 12:30, saló y 12:35. Ah, coño. Sí, es un poco bastante... Vale, salir. Vale, vamos a mirar por aquí. A ver, Watson. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Sí, el Watson está flipando con el tren desaparecido, sí, sí. Vale,
Según me marca, tenemos que ir a ver. Un momento. Telégrafo, A examinar. telegraph. Vale, R1. Vale, en un principio no parece que haya nada, ¿eh? Ah, espera, hoja de papel. Había ahí algo, tío. Documento, coger. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Vale. Póliza de seguro número 256458. Seguro contratado por Thomas L. Robinson para su prototipo generador autónomo de electricidad. Esta póliza cubre parcialmente la pérdida del prototipo, hasta el 50% de su valor. Cuantía máxima asegurada 15.000 libras. Duración de la póliza, 1 año ampliable. Vale. Buena información. No está mal. No sé si nos podemos ir ya. Don't touch anything, please. Don't touch anything, please. Vale. Holmes, how is it even possible for a train... Pasajero enfadado. Aquí This nos is an cuestan los absolute pasajeros, scandal. ¿eh? It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Este es el tío del primer capítulo, ¿eh? Vale, tenemos 4 rasgos, 4 cosas a encontrar. Vale, a ver, aquí. Ropa de trabajo. Vale. Billete raro. Ahí. Billete barato, tío. Billete raro, madre mía. Estoy dormido, Uf. Las manos, nada, tío. Vale, nos faltan 2. Aquí hay algo. Piel basta. Vale, me falta 1. Aquí. Alianza. Vale. ¿Qué ha ocurrido? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Vale, ¿eran pasajeros del tren desaparecido? Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Vale, o sea que el hombre aquel que tenía el vagón especial se quedó allí, Can you recall anything more El specific about perfil de los this ricachones, vamos a ver qué fortunate nos dice ahora. Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake Los eyes. que eran españoles, tú. group? Goodbye, sir. Hombre, ricachones y españoles, pues como no sea el Bárcenas y compañía, malamente, Vale, tú de momento ya me has dicho lo que me tienes que decir. Aquí tenemos Watson y aquí tenemos al otro, Señor Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Vale, vamos a investigarla, ¿qué tal? 4 rasgos también, sombrero australiano. Vale.
Vale, ropa cara. Bien. Vale. Anillo grosso de oro. La maleta. Nada. Zapatos elegantes, piel de cocodrilo. Vale, bien. O sea, el tío es un ricachón, ¿eh? Señor Robinson. You venga. must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Vagón especial. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Me duermo. Vale, directivos, valor del prototipo. Iba usted en el tren seguro del prototipo. Vale, directivos. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. Barcazas. I had made an Vale. appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Vale, valor del prototipo. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Vale, ¿iba usted en el tren? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But Vale. despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Vale, seguro del prototipo. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Estás cavando tu propia tumba, nen. Vale, equipaje de mano importante. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Vale, perfecto, Vamos a hacer la deducción. A ver, los chilenos permanecieron en el tren desapareció con gente sin rastro del tren. Telegrama de Chesterfield, vagón especial. A ver, los chilenos permanecieron en el tren y el tren desapareció con gente. Vale. Averiguar qué se transportaba completado.
Los chilenos permanecieron en el tren por casualidad. El conductor no los vio. Los detectives de la compañía chilena Barcazas fueron abandonados en el tren intencionadamente. El revisor obligó a pegarse a todos los pasajeros menos a los chilenos. Vale. Mostrar pruebas. Vale, si rastro del tren, vagón especial. No. Vale, pues ya está, ¿eh? De momento solo podemos hacer esta deducción. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto nada. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Pues sí. Don't touch anything, please. Vale, pero tenemos que investigar un poco, ¿eh? Telégrafo ya está. Vale, por aquí fuera no hay nada. Vamos a mirar afuera en las vías. Porque aquí hay esta casa, ¿eh? A ver, un momentito. No podemos entrar, vale. Aquí tenemos este hombre que podríamos hablar con él. Porque por aquí no hay nada, tío. A ver, L1. Vale, en un principio no podemos ver la llegada del tren ni nada. O sea que... Vale, podemos ir a hablar con el de fuera. Con ese hombre que hay ahí fuera. Pero antes... A ver, aquí tenemos esto. Left luggage. Vale. Railway post bags. Equipaje de Robinson, examinar. Vale. Mr. Thomas L. Robinson. Venga. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Vale. Venga, vamos a ver si lo podemos abrir, ¿eh? No. Vale. Vale, este va así. Vale, y ahora... Y este... Vale. Vale, este estaría bien en un principio. Este...
Vale, ahora ya lo he visto. Vale. Vale, bien. Vale, perfecto, Ha costado un poco, pero lo hemos podido abrir, Vale, papeles de trabajo. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Vale, contratos. A ver, vamos a mirar. Este es un contrato exclusivo de venta en relación con el prototipo dedicado al suministro eléctrico autónomo. Vale, la compañía eléctrica Emerson, el comprador, entiende que adquiere este aparato tal y como se encuentra y está de acuerdo. El señor Thomas Robinson, el vendedor, no se hará responsable de los problemas que puedan surgir con el prototipo después de su adquisición, incluso si dichos problemas fueran conocidos por cualquiera de las partes en el momento de la adquisición. Esto... Mr. Robinson is the seller. Vale, esto es bueno, vale. El comprador dejará una señal del 10% del precio del prototipo en el momento de la firma de contrato. El resto deberá ser transferido en el periodo de un mes. Vale, a ver, este es un contrato exclusivo. An exclusive sales contract. Vale, en relación con el prototipo dedicado al suministro eléctrico autónomo. La compañía eléctrica Emerson, el comprador, entiende que adquiere este aparato tal y como se encuentra y está de acuerdo. Vale, solo podemos subrayar esas dos frases, Vale, pasar página. Vale, este es un contrato exclusivo de venta en relación... Yet another exclusive sales contract. Vale. En relación con el prototipo dedicado al suministro eléctrico autónomo, la compañía general eléctrica de Hong Kong, el comprador entiende que adquiere este aparato tal y como se encuentra y está de acuerdo. Vale, el señor Thomas Robinson, el vendedor. Vale, es al que se la venda a diferente gente, No será responsable de los problemas que puedan surgir con el prototipo después de la adquisición, incluso si dichos problemas fueran conocidos por cualquiera de las partes en el momento de la adquisición. El comprador dejará una señal del 10% del producto. Esto es lo mismo, Vale, y este es el mismo también, contrato exclusivo. Exclusive sales contract. La compañía chilena Barcazas. Mr. Robinson is the seller. Vale. Vale, o sea que el tío se la vendió. Yet another exclusive sales contract. Compañía General Eléctrica Madison. Mr. Robinson is the seller. Vale. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Vale, recabar información sobre Robinson completado. Vale, tenemos ahí una deducción, El prototipo está asegurado. Tenemos hecho este prototipo tiene muchos compradores. No. Robinson es una víctima. La pérdida del prototipo supone un desastre para el señor Robinson. Aunque ha planeado su fraude, ha perdido mucho más de lo que podría recuperar. La póliza de seguros no cubre el coste total del prototipo. Vale. This Robinson fellow seems suspicious to me. Vale. Aquí no tenemos nada, Uf. Vale, quizás tengamos que salir por esta puerta. Porque quiero... A ver, un momento, quiero mirar aquí, nada. Quiero mirar un momento a este hombre que hay aquí fuera. A ver si me puede decir algo. Está aquí sentado el pobre. Vale, pues no me va a decir nada, I will not move from here until I receive my refund. Vale. Don't touch anything, please. Vale, perfecto, A lo mejor tenemos que ir a... A ver, un momentito. A lo mejor tenemos que ir a la estación de Chesterfield. A ver, un momentito, a ver. Vale, pruebas. El informe del jefe de estación de Chesterfield sobre el tren desaparecido estaba plagado de errores. Era casi ilegible. Es difícil entender si confirmó que el tren pasó por su estación o no. O sea, que habrá que ir allí. Vale. Chesterfield, ¿vale? En la de esto. Y tareas... De momento las tenemos completas, Vale, pues vamos a ir a Chesterfield. Venga.
Espacio de deducción. Sin rastro del tren, el prototipo estaba asegurado. Telegrama de Chesterfield. A ver. Vale, tenemos otra deducción aquí, Móvil de Robinson. La pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero fácil, gracias al seguro y a múltiples contratos fraudulentos. La pérdida del prototipo supone un desastre para el señor Robinson, aunque ha planeado su fraude. Ha perdido mucho más de lo que podría recuperar. La póliza de seguros no cubre el costo total del prototipo. Yo creo que haría este. Vale. Vale, perfecto, chicos. Vamos a darle a continuar. Y entraremos de lleno en la estación de Chesterfield. Vale, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa, que llevamos ya una horita grabando. 2 capítulos más, chicos. Del segundo caso, ¿vale? De Sherlock Holmes, aquí en el Crimes and Punishments, aquí en el canal. Gracias una vez más, chicos, por ver el vídeo. Nos vamos a hacer una pequeña pausa porque nos estamos durmiendo un poco y vamos a aprovechar para descansar un poco. Chicos, gracias una vez más por seguir viendo el vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo, aquí en la estación de Chesterfield. Adiós.